हास्तिनि तिप्रासा दफानि हुकुम मुकुमरगजारि अंखा रिसा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी हास्तेव फाइपुरो बन तिप्रासा दफानि बररग रिसानि बाग्रि रिवि बरम रिवि तंगो सालकिसा सकां तिप्रासा रगनि आ हुकुम मुकुमरगजा रिसानो सपाव बवै कक्थुम पान्दा ख्लाइका केबने बदलनि अजमा जितेन्द्र चौधरी आपनो केबंगे हास्ते रगै ओरपाति जाक दालबिदाल तिप्रासा अजमा संग आपनो केबंगे खुक केंखा स्रांगसालो सीपीआईएम बदलनि मताइ सालांगजाक ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरिनि पुइला बिसे मताइ जामा साल पालननि बागै आम्बासा टाउन हल काइसा पान्दा संगा जाखा आशनि पान्दवा मानजनानि बागै आगुलिनि सिमी आम्बासाव थांका केबने बदलनि अजमा आसाम आगरतला नेशनल हाइवेनि नाइलाहाबारी व तिप्रासा केबने बदलनि अजमा जितेन्द्र चौधरी कसम बाना फुनुका आबनो तुई आम्बासा टाउन हल केबने बदलनि अजमानि कक फिरक मुं सावै मानानि मुसुं जाखा कक्तमा थुमनाय र केबने बदलनि अजमा शाखा ब हुकुम मुकुम तांबेदिनि मन्त्री तंफ्रु हास्तिनि पुइला कल्चरल प्रोग्राम रिसा बाय बरम रिनानि चेंखा ताबक रिसानो किदिंगै बनो केबंगे जे कक पिरजागै तंखा आबक कुबैया बोतेबो शाखा आशानि कक्तम पान्दाव ब रिसा शाखा व आसुग्या रिसा सफानि कुलुगो बेरा जाक्से आबनो तुई बीजेपी आरएसएस रक तिप्रासा रगनि रिसानो बरम रिया हने केबंगे तंगो हने शाखा ब বিশ্বভাবে যে মোদির গলায় না মাথায় জানি না মোদি কবে আমাদের রিসা তার মাথায় বেঁধেছে যাই হোক দিয়ে থাকলে তো ভালো জিতেনের পাছায় এটা সম্পূর্ণ অসত্য আমি বলবো হ্যাঁ রিসা আমার চেয়ারের পেছন দিকে ছিল আমার মেরুদণ্ড বরাবর আমার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখার জন্য এই আরএসএস বিজেপির সাম্প্রদায়িক জনবিরোধী ট্রাইবাল বিরোধী মানসিকতার কাছে যাতে জিতেন চৌধুরী মাথা নত না করে মেরুদণ্ড সোজা রাখে এই জন্য ছিল এটা রিসাকে অপমান করা না রিসাকে আরও সম্মান দেওয়া এখন এই যে বিজেপি যখন মাটি হারাচ্ছে কি করবে এই জনজাতি মোর্চাকে দিয়ে এটা করালো আর আমি দেখেছি যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসছেন এদের প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই আসতে হয়েছে একটা কালো পতাকা নিয়ে আসছে কিন্তু এদের ভিতরে কোনো ক্ষোভ ছিল আমার দিকে তো কেউ তাকাতেও পারেনি আমি বারবার তাকাচ্ছিলাম চেহারাগুলো দেখতে অর্থাৎ আমার দিকে দেখে ওদের লজ্জাও পাচ্ছে যাই হোক ওরা বুঝতে পেরেছে চলে গেছে আমি ধন্যবাদ একদিক থেকে তাদেরকে দেব आशानि पान्दव बनकारी ब सीपीआईएम बोतलनि कुबनि अजमा संग फाइ मानजाक फाइका ब्युरो रिपोर्ट कखरा।